कहले तुम सत सतर देखा कि नहीं तुम एटी कोटी लुचि जाइछ ना प्रिया अरे आस ना ए प्रिया तुम कहीं सतर आसवनी कौन है एमती चाय चकाई की कौन है अरे तुमको पचार पड़ा किसी तो नाई तुमको देखला बेले ठू मत किसी कहबा पई भारी इच्छा होची कौन इच्छा होची कहबे ना कौन कहबो तमे रागिबनी तो अरे मु रागिब कि न राबी तुम कि ठीक है किछो तापर धक्का बेला परे तुम मत कौन कहबो मते ना किसी ने कहबा पई भारी इच्छा न होची कौन कहबो जी ए सतरी ए प्रथम छाछुई रे मते ना किछि कठी हेई जाई छ म कौन है जी माने म मन भितरे कण गटे धक 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 करू छ म तुम कौन छी को किछ बुझी पारने बुझी पार ना ए अरे कौन है देख मु जानी तुम पिला दिन सांग बोली तुम तुम इच्छा जहाँ से कह देव ना कौन हाँ तो जानी छानी कौन है हेले से सांग कथा सांग पाखे थिला हेले तम पाखे मु गोटे कथा कहबा पई चाहूची तमे मन खोली सुनिबा त कौन कहल बुइना तमको से प्रथम देखारे माने से प्रथम धकरे मन हृदय देकी बहुत भल पाउची भल पाउछ पुणी मते सब पागड़ी देछि ना कौन अरे मो पर तो पिला दिन सांग पिला दिन सांग हनी कणेला पिला दिन सांग कण लोक के भल पांती नाही हेलो मुके तो तुमको समिति नजर केमे मत देखिनी कि आगो के मत देखिबेनी ओ कितु से नजर देखि सारी छी हेलो मुके तो तुमको भल पाइनी एमिति देरी करनी एटा होची सुनसान जागा ए तमे महात्रे हाथ दिया आमे प्रेमर रास्य करी नेबा बुझी पाला तुम सतर पागड़ी जाइछ ना कौन मुके बुझी पारनी हेलो मुके तो सत कहूछ मु तुमको कोनोसी परिस्थिति रे भी भल पाई पारिबे ए करेला सतरे सत कहूछ ए तम नाले लोटना मते तो देखि देल बेटू सतरे किछि गोटी हेई जाउछे तुम सतर पागड़ी जाइछ ना कौन मुके बुझी पारनी देख तुम किछ कथा सुनिबा में मु चाहनी मरे चल जाउछ हला ए किरण सुनी जाओ ना तबे काहे केमती रात के जाउ छ पदे कथा तो सुना तबे न सुनी के तबे एमती चाली गली कना मु पाट छाड़ी दे ए कण कहबो ए आशा हपीरा हाइना बेला खेलीबा प्रेम खेला प्रेम रे खेल मो तुम्हारा हे बिह पुजारी तुम्हें देवता मोरा तुम सतर पागड़ी जाइछ ना कौन मुके बुझी पारनी आशा हपीरा आईना में खेली बापे मारा खेला आशा हपीरा आईना में बापे मारा खेला हे बिहा पुजारी देवता मोरा तुम्हारा हे बिहा पुजारी तुम्हें देवता मोरा
ତମେ ଯାଉନା କାହିଁକି? ସତରେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲ? କିରଣ କଣ ହେଲା? ଏମିତି କାହିଁକି ଏପଟେ ସେପଟେ ହିଁ ବୁଲୁଛ ଯେ? ଆଉ କଣ କହିବି ଯେ? ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇନି? କହିଲେ ପରା ମୁଁ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଇଁ ଯାଉନ। ଏ ତମେ ଛୁଇଁଲେ ନା ମୋ ଦେହର ତାତିଟା ସତରେ ବହୁତ ବଢି ଯାଉଛି। ତମେ ସତରେ ପାଗଳି ଯାଇଛ ନା କଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପାଗଳି ଯାଇଛି। ତମେ ଏଠି ଯିବ କି ନାଇଁ କହିଲ? ନା କଥା କଥାରେ ବୀର ରାଗ ନାହିଁ ହେ ବୀର। କଥା କଥାରେ ବୀର ରାଗ ନାହିଁ ହେ ବୀର। ଧରଛି ମୁଁ ତୁମ ତାରା ତୁମେ ମାରା ମୁଁ ତୁମାରା ବଗଲା ରहा। तुम्हें मारा वो तुम्हारा है बगला रहा। এই তমে এটি ଯିବ କି ନାଇଁ? ସତରେ ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ଏଠି ଯିବ କି तमे सतरे मो कथा मानिबनी? କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମାନି ପାରିବିନି। तमे जे पछते न मानते मो कथा से पछते मु तम पथर केबी छाडी। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଲି ଡେଉଁଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋରି ପଟରେ। जा ଠିକ ଅଛି, ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ହେଲା, ଏଠି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେନି, ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ମତେ କେବେ ସାକ୍ଷାତ କରିବନି ହେଲା। ଯାଉଛି। किरण बाबू तमे जेमिति मो भल पाइबाकू अधा बाटे धिक्का देकी चली जाइछ ना, दिन ना दिने तमे निश्चय मो हाथ पटे को आसीबा। आ से दिन मुना खुशी तो कौन कहबी, तमे एटा निजे भल भाबरे जानथिबा ना ना। बहुत दिन हेलानी मो सांग ना मो अपेक्षा से पठे रहीथिबा, ता सहित मोर साक्षात हेले सतरे से कांदीब आ रागिब, मो सहित कथा मत हेबनी। जाए ता सहित मोर जेमिति हेले भी साक्षात हेबेर अछि। जाए जाए, हाँ हाँ समय नष्ट करबी नहीं। जाए जाए। रुद्र ए मु जो कथा देइथिली सेटा केते दूर गलानी?
ଆଉ ମୁଁ କରିଛି ସେ କାମଟା ଯେ କଥାଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତମରି ଭରସାରେ ବସିଥିଲି। ଆରେ କେବେ ତମ ମୋ ସେ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବାହାଘର ହବ ଆଉ କେବେ ଆମର ହବ? ଏଇ ରୁଦ୍ର ଏଇ ସତରେ ତମକୁ ଯେତେବେଳଠୁ କଥା ଦେଲି ନା ସେତେବେଳଠୁ ମୋର ଖାଇବା ଭଲ ହଉନି, ମୋର ଶୋଇବା ଭଲ ହଉନି। ଆରେ ସେମିତି କଥାକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କ ନ ବଙ୍କ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ କାମଟାକୁ ସଫଳ କର, ତାପରେ ତମକୁ ବଢ଼ିବା। ସେଇଟା କିଏ କରିବ? ସେଇ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ତାହେଲେ ତମେ ଯାଅ, କୋଉଠି? ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୁଁ କରିବି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଆରେ ଶୁଣିଥିଲି କଣ ଶୁଣି ନାରୀ ପଛ ପଡ଼ିଲେ ପୁରୁଷ ସଫଳ ହୁଏ, ହେଲେ ଏଠି ସଫଳ ନୁହେଁ, ତମେ ତ ବିମଳ ହେଇଗଲ। ତମେ କହିବା ଅର୍ଥ କଣ? ସତରେ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ତମକୁ ଭରସା କରି ଲାଭ ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କରିବି, ହେଲା? ଏଇ ରୁଦ୍ର ମତେ କଥା ଦିଅ। ଏଇ ନରମ ହାତକୁ ତମେ ଏମିତି ଚୁମନ ଦେଲି ନା ମୋ ଦେହ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ସେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହୁଅନ ବା, ମୋର ବି କିଛି କିଛି ହେଇଯିବ। ତମେ ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ ମୁଁ ଚାଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ। ବାଏ ବାଏ। ଲା 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 ଲା। ला 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 ला। ला 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 ला। जू 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 जू। ला 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 ला। ला 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 ला। रू 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 रू। সালামে সারথি সারথি, এতে ସବୁ ମହାଭାରତ କୂଟନୀତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଜମିଦାର ପୁଅ କିରଣ ପାଇଁ। ଆରେ ଦେଖ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ କେମିତି ରଚାଯିବ ସେଇଟା ମୋଠୁ ଶିଖିବ। ଏଇଠି ସେ ସମୟ, ଏଇଠି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆସିଯିବ। ଯାଇ ସେ ଲୁଚିକି ରହିବି। अंजलि, अरे तुम कौटी अच्छे तुम कौन सतरे आसब कि नहीं कहला? देख मुझे तुमको केते दिन ले खोजी सारे। ए प्रिया, अरे फेरी आस ना मो पाखु। तुम ना बोली ना सतरे मत जमार किसी भल लगुनि। प्रिया, ए प्रिया, अरे आस ना। अंजलि, तुम सतरे आसब कि नहीं? ए प्रिया,
জঙ্গল দস্য বিরাপা দিନରେ মଣିষ রাতিরে শৈতান দিନରେ রহে সভ্য মଣିষ সমাজরে ଆଉ ରାତିରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀରେ ଦିନରେ ଦରକାର ମତେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ରାତିରେ ମଦ ସହିତ ନାରୀ ମାନଙ୍କ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଚଖଣା আরে ভারতী ম্যাডাম আরে মো মহাভারতর সেই গুরুদ্রোণাচারী ସେମିତି ମହାଭାରତ ରଚିଥିଲେ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଯୋଉଠି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ରାଧିନ୍ଧୀନ ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ମିତ୍ର କିରଣ ସିଂ ସରି ମ୍ୟାଡାମ କିରଣ ସିଂ ଏବେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ସଫା ମୋ ପ୍ରେମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହା ହବ ଆମେ ହେଇଯିବ କୋଟିପତି ବାସ୍ ଏଠି ଅନେକ ସମୟ ଥାଇଲେ କିଏ ମତେ ଜାଣିଦେବ ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ No!